बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, ये जो है बलूचिस्तान बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक है, चैप्टर नंबर 1 है। इसको आज हम स्टडी करेंगे, सही, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि वादी सिंध की तहजीब। अच्छा, चूँकि एक हिस्ट्रिकल वर्क है, सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको हिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी अहमियत को आपको जानना ज़रूरी है, सही है। अगर हिस्ट्री की डेफिनेशन देखा जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, द वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। जो वर्ड हिस्ट्री है, ये कहाँ से निकाला गया है, ये कहाँ से निकला है? ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से निकला हुआ है, जिसका मैंने विच मीन्स इंक्वायरी, जिसका मतलब है जांचना, इंक्वायरी करना, सवाल पूछना, तहकीकात करना, ठीक है। तो यानी कि द वर्ड हिस्ट्री जो है हिस्टोरिया से निकला हुआ है, जिसका मतलब है जांचना, पूछना, तहकीकात करना। फिर आगे लिखा हुआ है कि एंशंट ग्रीक हिस्ट्रियन हेरोडोटस इज़ नोन टू बी द फादर ऑफ हिस्ट्री। जो एंशंट ग्रीक तारीखदान है, या एंशंट यूनानी जो तारीखदान है हेरोडोटस जिसका नाम है, उसको हिस्ट्री का यानी कि तारीख का फादर कहा जाता है, बाप कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे ये एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिस्ट्री को किस तरह एक्सप्लेन करता है, इसमें बयान कर रहा है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस हिस्ट्री। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हिस्ट्री को यूं डिफाइन करता है कि ऑल द इवेंट्स, तमाम वो वाक़यात, दैट हैपेंड इन द पास्ट, तमाम वो वाक़यात जो माजी में हुए हैं, जो गुज़रे हुए ज़माने में हुए हैं, स्पेशली ख़ासकर वो वाक़यात द पॉलिटिकल, सोशल और इकॉनमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ख़ासकर वो वाक़यात जो किसी कौम के सियासी वाक़यात हो, समाजी वाक़यात हो, या उसकी माशी डेवलपमेंट के बारे में हो, सही है। तो बेसिकली कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक वो तमाम वाक़यात, वो तमाम चीज़ें जो माजी हुए हैं, ख़ासकर माजी की कौन कौन सी चीज़ें जो सियासी हो, समाजी हो, या माशी हो किसी कौम का, तो उसको हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल इसका डेफिनेशन हुआ। फिर आगे कह रहा है कि वी कैन से दैट हिस्ट्री इज सच एन ऑर्गेनाइज्ड हिस्ट्री, स्टडी ऑफ पास्ट। कह रहा है कि तारीख, हम कह सकते हैं कि तारीख माजी की एक ऐसी तरतीबवार स्टडी है इन विच पास्ट इवेंट्स, देयर काजेस एंड इफ़ेक्ट्स कैन बी एग्जामिन्ड, जिसमें माजी की तमाम वाक़यात, उनकी वजूहात और उनके असरात को हम जायज़ा ले सकें, सही है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ माजी में हुआ है, तारीख़ हमें वो वाक़या भी बता देता है, और तारीख़ वो वाक़या क्यों हुआ उसके तमाम असबाब भी बताता है, और उसके बाद जितनी उसकी वजह से जितने उसके असरात थे वो हमें भी ये बताएगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। आई होप यू गॉट इट। फिर कह रहा है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स develops an awareness that enables a man to understand easily is present and predict about the future। इस जुमले को यूं समझे कि कभी कभार हम किसी मसले में फंस जाते हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें अपने बड़ों से पूछना चाहिए कि इस मसला को किस तरह हल करें। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो जिस बुज़ुर्ग से हम पूछने वाले, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह के मसले उसके ऊपर से गुजरे हों, तो वो बेहतर जानता है कि इस मसले को किस तरह सॉल्व करना है, सही है। तो यहाँ पे ये भी कह रहा है कि तारीख़ एक बंदे को अवेयरनेस देता है और इतना काबिल बना देता है कि उसको आसानी से उसके प्रेजेंट उसको समझने में मदद करता है, और उसकी मुस्तकबिल किस तरह होगी इसकी भी प्रेडिक्शन, इसकी भी पेशेंगोई उसकी कर देता है, ठीक है। ये क्या बताता है? हिस्ट्री बता देता है। फिर लिखा हुआ है द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एनेबल्स अ मैन टू कंस्ट्रक्ट अ बेटर एंड ब्राइटर फ्यूचर इन द लाइट ऑफ हिस्ट्रिकल इवेंट्स। यानी कि जितनी भी तारीख़ी वाक़यात हुए हैं, उसके पेश नज़र, उसको मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि उसके मद्देनज़र रखते हुए एक बंदा एक बेहतर और ज़बरदस्त फ्यूचर अपना बना सकता है। किसकी मदद से? हिस्ट्री की मदद से, ठीक है। वन कैन ट्रेस द एवोल्यूशनरी changes taken place in socio-political and economic system, tradition and civilization of any nation with the help of history।
اس کی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مدد سے تمام جو واقعات جو آہستہ آہستہ رونما ہوا ہے کسی نیشن میں، کسی قوم میں، صحیح ہے، کہ اس میں کس طرح کے چینجز آئے ہوئے ہیں، یہ سارا ہمیں ہسٹری بتائے گا. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم لے لیں کہ پاکستان ایک نیشن ہے، اس کی اگر پولیٹیکل چیزیں ہمیں چاہیے کہ کس طرح یہ پاکستان بنا، تو یہ ہمیں کون دے گا؟ یہ ہمیں تاریخ یعنی کہ ہسٹری یہ سارے چیزیں پرووائڈ کرے گا. اگر ہم مذہبی دے کے اس کی اسپیکٹ دے کے پاکستان کا، یہ ہمیں سارے چیزیں ہمیں اس چیز کو سمجھنے میں کون مدد کرے گا؟ ہمیں ہسٹری مدد کرے گا. کیونکہ پاکستان میں اسلام کیسے آیا، کس طرح آیا اور کیوں آیا، یہ سارے ہمیں کون بتائے گا؟ ہمیں ہسٹری بتائے گا. اسی طرح اگر ہم فار ایگزامپل اس کی ٹریڈیشن، اس کی روایت، اگر پاکستان کے لوگوں کی روایت ہم دیکھیں کہ کس طرح کی روایت کہاں سے شروع ہوا اور کس طرح یہ اس میں ڈیولپ ہوئی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کون بتائے گا؟ ہمیں یہ تاریخ بتائے گا. تو پاکستان کے علاوہ کوئی بھی نیشن کے بارے میں کوئی بھی پولیٹیکل چیزیں ہو، اکانومک سسٹم ہو، ٹریڈیشن ہو، جو بھی چیزیں ہوں، وہ سارا جو پرووائڈ کرے گا وہ ہمیں ہسٹری پرووائڈ کرے گا کسی نیشن کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر لکھا ہوا ہے کہ مینی نیشنز آف دی ورلڈ ڈکلائنڈ کا مطلب ہے کہ زوال پذیر ہونا. آفٹر ریچنگ دا ہائٹ آف گلوری، یعنی کہ کئی اقوام اپنے عروج کے اونچائیوں کے پہنچنے کے بعد کیا ہوئے؟ زوال پذیر ہو گئے، واپس پیچھے آنا شروع ہو گئے. تو ان دس مینر، اسی طریقے سے the traces of civilization of different nations are spread across the whole world، یعنی کہ اسی طرح کے بہت سے سویلائزیشن کے، بہت سے تہذیبوں کے جو ٹریسز ہیں، جو رونز ہیں، وہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پہ موجود ہیں. Archaeologists have been trying to collect information about such civilization. جو archaeologists ہیں وہ اس طرح کے معلومات، اس طرح کے civilization یا تہذیبوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ ہم نے ہسٹری اور اس کی سگنیفیکینس، اہمیت کے بارے میں پڑھا. ابھی یہاں پہ چھوٹا سا ڈیفینیشن لکھا ہوا ہے سویلائزیشن کا. صحیح ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے تہذیب. سویلائزیشن از این عربک ورڈ وچ مینس ٹو پروپوگیٹ گڈ مینرس اینڈ ٹریننگ. لکھا ہوا ہے کہ تہذیب ایک عربک ورڈ ہے، ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ اچھے اخلاق اور تربیت کا پھیلانا. ٹھیک ہے. یہ سویلائزیشن کا یعنی کہ تہذیب کا بیسک، بالکل بنیادی ڈیفینیشن ہے.